اللہ دا واسطہ جے، خدا دی قسم دیوبند فرقہ نہیں جے، اللہ دا واسطہ جے نہ کرو یار، نہ کرو، ایک دوسرے نال پیار کرو، ایک دوسرے نال محبت کر لو یار، اللہ دا واسطہ جے معاف کر دیو ایک دوسرے نو یار۔ یار کی لے جانا جے اس جہان تو، اس دنیا تو؟ او پیار نال کتے پل جاندے نے، تواڈے کو بھرا نہیں پلدا یار۔ اہل سنت ہے، گستاخ صحابہ نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ مطہرہ سلام اللہ علیہا سے پیار کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کے نام پر جان نچھاور کرنے والے، مولا علی کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے، یہ سب مولویوں کی روٹیوں کے چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں سب کو اکٹھا کر رہا ہوں بڑی مشکل سے۔ ہمارا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے، ہم اہل سنت ہے۔ ہمارے اس تفرقے سے جو فائدہ لیا ہے نا، وہ حرام زادوں نے لیا ہے، اور وہ سارا فائدہ ان کو ملا ہے، کیونکہ ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ جب گھر کے دو بھائی لڑ پڑتے ہیں نا، تو تیسرا دشمن بیچ میں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، مجھے کہو، میں بریلوی ہوں نا، مجھے کہو میں جاتا ہوں، میں اہل حدیث، یہاں پر ہمارے قریب ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، مسجد حسین کے نام سے، قاری رفیق صاحب ہیں، الحمدللہ میں نے اپنی ماں کا جنازہ ان سے پڑھوایا۔ مجھ پر اعتراض ہوئے ایسے ہی تو میں نے ان کے منہ توڑے۔ میں نے کہا تم انسان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم اہل سنت نہیں ہو۔ اگر تم اہل سنت ہو تو خدا کی قسم تمہیں یہ دل صاف کرنا پڑے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس سے جب بھی ڈالو، اس کا ماتھا چومو، تمہارا دل صاف ہو جائے گا، تم ان سے پیار کرو گے۔ یہ سب بھائی ہیں، اور تمہارے فرقے سے شیعوں نے نعرہ لگا دیا، سنی شیعہ بھائی بھائی، ہاں جی، اے آگے بھائی، ہاں جی، جنہاں دا نہ کلمہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، جنہاں دے اتے کوئی دین فرضی نہیں، سارا دین آپ بنایا اپنی مرضی کے مطابق۔ وہ بول اٹھے سنی شیعہ بھائی بھائی، نہیں، سنی بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی نہیں، سنی بھائی بھائی۔ حرام زادے ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، ہاں جی، وہ ابو اللولو فیروز، وہ مجوسی کتے کو رضی اللہ عنہ کہنے والے ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ بھائی اہل حدیث ہیں، بھائی دیوبند ہیں، بھائی بریلوی ہیں۔ یہ ہے سنی شیعہ بھائی بھائی کا جو نعرہ لگائے نا، وہ ہمارے تفرقات کی وجہ سے لگائے۔ ہم نے اپنا تفرقہ مٹانا ہے، ایک جماعت بنانی ہے، ایک جماعت، اور سب کو اکٹھا کرنا ہے، معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس کو فرقہ بنا کے دل میں نفرت پال کے بیٹھے رہیں گے تو خدا کی قسم اس کا فائدہ صرف قادیانیوں کو مل رہا ہے، اور اس کا فائدہ صرف رافضیوں کو مل رہا ہے، اور کسی بندے کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا۔ اور یہ دھڑے سے سرے سے لگانے میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، سنی شیعہ بھائی بھائی۔ اور بھائی کیڑا سنی شیعہ بھائی بھائی؟ او چل تیرا نماز جنازہ پڑھ لیا، ساڑا نکاح ٹوٹ جاندہ ہوئے، تو آنا سنی شیعہ بھائی بھائی، تو ساڑا بھرا کتوں آ گیا ہوئے؟ نہ کلمہ ساڑے آلا، نہ نماز ساڑے آلی، نہ حج ساڑے آلا، تو قرآن دا منکر، تو توحید دا منکر، تو رسالت دا منکر، تو اجماع امت دا منکر، سارے مسلمان تیرے لی کافر، تو کلا گھر بیٹھا مومن۔ کیوں بھائی؟ تو کہ میں ساڑا بھائی؟ ساڑے کوئی بھائی پوئی نہیں نے، ساڑے بھائی اہل حدیث نے۔ میں اگے قرآن چک کے آکھیا ہے کہ 1,00,000 دفعہ اہل حدیث زندہ باد، 1,00,000 دفعہ میں پھر قرآن چکنا، اے قرآن چکیا، اے اللہ دا واسطہ جے، اے سونے رب دا کلام جے، سونے رب دی کتاب جے، سونے رب دا قرآن جے، تے تانوں اس قرآن دا واسطہ جے۔ تسی توحید دے منکر نہیں، تسی رسالت دے منکر نہیں، تسی کافر نہیں، تسی اہل سنت ہو، تسی بھائی ہو، ایک دوسرے نو معاف کر دیو، کوئی گل نہیں، اونوں او دا جڑا عقیدہ صحیح لگدا ہے او اوتھے ہی رہے، کوئی گل نہیں۔ پر نفرت کیڑی شے دی ہے؟ نفرت کہاں دی؟ کیوں؟ کس وجہ تو نفرت بھائی؟ او کس لیے نفرت کر رہے ہو؟ اہل سنت ہو، جانے دو، خدا کا نام ہے، یہ قرآن ہے، یہ میں اٹھا کے کہتا ہوں الحمدللہ۔ ایک
1,00,000 दफा बरेलवी जिंदाबाद, 1,00,000 दफा आले हदीस जिंदाबाद, 1,00,000 दफा देवबंद जिंदाबाद। सारी तीनों जमातों को मेरा सलाम, उनके बच्चों को सलाम, अल्लाह और उसके रसूल का सलाम, क्योंकि ये गुस्ताख सवाबा नहीं है, ये तौहीद के मुनकर नहीं है, ये रिसालत के मुनकर नहीं है, ये भाई है, कायद में थोड़े तफरके हैं, लेकिन आप माने या ना माने, अगर आप देखें तो ये अहले सुन्नत है। और जब ये अहले सुन्नत है तो इनसे नफरत किसी सूरत में नहीं, किसी सूरत में नहीं। हम ही भाई हैं, अहले सुन्नत भाई है, अहले सुन्नत एक जमात। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस भाई भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्ती माशाल्लाह साहब, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मौलाना साहब, अलामा साहब क्या माशाल्लाह। कहने जी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपने अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको जी। पूजे में जिन बंद कर दी है, ये पूजे मुआविया में अली जिन साहब बंद कर कुछ दिया कहना चाहते हैं माशाल्लाह। जी, मुआविया अली साहब कुछ कहना चाहते हैं अलामा जी साहब से। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत सईद बादशाह साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और बस थोड़ी सी गुजारिशात करनी है, मुझे बस 4-5 मिनट चाहिए होंगे। हम लोग जी तकरीबन पिछले 2 साल से इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और हमारा जी जी फ़कत एक ही मिशन है कि हम लोग दिफ़ाए सहाबा करेंगे और रद्द राफ़ज़ियत करेंगे। और इंशाअल्लाह इस पे इंशाअल्लाह। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी अपने आप को देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कह के यहाँ पे पेश नहीं किया। हम फ़कत अहले सुन्नत कहते हैं अपने आप को। लेकिन इसी में मोहब्बत है, इसी जी में जी मोहब्बत है। यही आप इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सारे भाई जुड़े हैं। अब ये है कि आप चूंकि आपकी आज पहली ब्रॉड है, आप पहली मर्तबा आए हैं, तो यहाँ का चाल चलन अभी आपको मालूम नहीं है। ये जो जी जी पीरजादा साहब ने बात कही, ये बात जो जी इन्होंने जी कही है, जो पीरजादा साहब ने आके आपको मुतनब्बे किया है, तो ये बात इनकी दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे हुआ ये था, देखिए यहाँ उलमा मौलवी गैर की आवाज कम आ रही है। जी अल्लामा जी, साहब मैं ये कोशिश माइक करीब करें माइक भाई, अभी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? माइक ठीक करें फिर आएगी जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि यहाँ पर ना 2 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर हज़रत रवाफिज़ क्या करते हैं कि जिस तरह आप बैठे हैं यहाँ पर ना पोस्टर लग जाता है जहाँ आपकी तस्वीर आ रही है, तो वो असहाबे रसूल के अज़वाज मुतहरात के यानी कि नंगे और गंदी औरतों के जिस्म लगा के ना, तो उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिख कर उनको गंदी नंगी गालियाँ देते थे। कुत्तों की तस्वीरें लगा के ऊपर अबू बकर उमर का नाम लिखा करते थे। तो ये जो नौजवान थे ये तड़पते थे, नीचे कलपते थे। इन बेचारों को पता भी कुछ नहीं था, वो फिर रिवायतें पढ़ के उसमें दजल करते थे। बहुत अरसा ये लगे रहे बेचारे कि किसी तरह जो इनके अंदर ये जहर भरा जा रहा है ना, देख के गुस्सा आ रहा है, कोई इसका मदावा करे, लेकिन यहाँ को था ही नहीं। तो बिल आखिर इन नौजवानों की वो आग कहीं निकली नहीं। सही है। और यहाँ पर चूंकि पूरी दुनिया के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो इनको इनके हत्थे चढ़ गए कुछ अरब के नवासिब, अरब में बड़े प्योर नवासिब हैं। जी जी उनसे फिर इनकी मुलाकात हुई, उनकी बराडों पे गए, इंग्लिश में उनसे गुफ्तगुएं वगैरह हुई हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने इनको सैयदना अली के बारे में और इस तरह इन हजरात के बारे में, अहलुल बैत के बारे में गुमराह किया। तो ये उस चीज़ का, उस फितने का शिकार हुए। फिर इन्होंने शिया के रद में ना, इन्होंने फिर वो जहर, यानी जब शिया देखते थे ना कि ये तो हमारे इमामों को मानते हैं, वो कहते हैं ये अबू बकर को गाली देते हैं, हम बदले में दें किसको। तो जब उनके अंदर थोड़ी नासबियत आई, उन्होंने अली को गालियां देनी शुरू की ना, शियों के मुंह बंद हुए, तो इनको थोड़ी तसल्लियां शुरू हो गई। फिर बदले में वो चीज़ इनकी बढ़ते बढ़ते अब वो जिस तरह पीरजादा साहब ने कहा है, तो ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब शिया डरते हुए इनको गालियां नहीं देते, इनके सामने आके गुस्ताखी नहीं कर। उनको पता है कि भाई ये सीधा अली हसन हुसैन पे आ जाएंगे। तो इन ये बराबर लड़कों की गाली देगा आगे से, जी इस बात जी से डरते हैं। इस बात से, उनकी वजह से शियों के मुंह गालियों से बंद हुए हैं। लेकिन बहरहाल उनकी गलती बेचारों की ये है कि यहाँ पे उलमा मौजूद नहीं थे। ठीक जी है, जी अब उनको हम लोगों ने मिन्नतें तरले करके इस बात पे राजी किया है। बहुत से लड़के उनमें से ठीक है कि जो सैयदना अली को गालियां कहते हैं, हम नहीं देते, ठीक है, हम उनको खलीफा नहीं मानते या खलीफा राशिद नहीं मानते, हमें उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है, जैसे तुम लोगों को सुन्नियों को हजरत माविया से है ना, पलम्बरियों को। तो वो जी गालियों जी से बहरहाल बाज हैं वो भी। तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं सारे का सारा वो फ़कत रद्द
رافضیت پر ہے. لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھائیوں کا ایک پورا ٹولہ ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا ہم ساتھی بیٹھتے ہیں, یہ صرف اپنے 100-150 سال کے بزرگوں کو لے کے لڑ رہے ہیں. ان کا دین صرف ادھر پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے, احمد رضا خان بریلوی پہ پہنچ کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب محمد حسین بٹالوی پہ پہنچ کے, اور حسین احمد مدنی دیوبندی پہ پہنچ کے, اور قاسم نانوتوی پہ پہنچ کے ختم ہے. انہوں نے بس ان بزرگوں کا دفاع کرنے کو دین کا نام دیا. ادھر ابو بکر و عمر کے ایمان کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. ہم ان کے ترلے کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو, اور قاسم نانوتوی کے ایمان پہ حملہ ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. احمد رضا خان کو گالی ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی, لیکن ابو بکر و عمر کے ایمان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. تم اس کا دفاع چھوڑ کے اپنے 100-150 سال کے بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ امی عائشہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو ہم ان کے ترلے منتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یار چھوڑ دو یہ لڑائیں. اور ہمارا یہ مزاج ہے پیرزادہ صاحب, یہ جو بھائی مجھے جانتے ہیں, میں نے آج تک سوائے رد شیعت کے نہ کسی بریلوی سے الجھاؤں, نہ دیوبندی سے, نہ اہل حدیث سے, نہ میں بتاتا ہوں کہ میں کس مسئلے سے. تو آپ کے آنے سے حضرت ہمیں یہ تسلی ہوئی ہے کہ چلیں کوئی بڑا آیا ہے, کوئی بڑا جو ہے جسے ہم سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں, اور جو امت کو اس طرف اکٹھا کر رہا ہے. آپ کے آنے پہ ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, مبارک دیتے ہیں. آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں, آپ کچھ عرصہ بیٹھیں گے, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی, تعارف بھی ہو جائے گا لوگوں کا. اور یہ جو کام, یہ جو علم آپ نے بلند کیا نا, ضرورت اس کی تھی کہ بھائی شیعوں کا رد کرو اور ان کے اندر گھس کے کرو. ٹھیک ہے, اگر ابو بکر عمر کے ایمان پہ سوال اٹھتا ہے تو ان کے مذہب کے اندر سے ان کے اماموں پہ بھی سوال اٹھے گا نا بھائی. ان کے اماموں کے نام پہ بھی تو بہت کچھ ہے نا ان کے مذہب میں, تو ان کے اماموں پہ بھی سوال اٹھے گا. اگر ابو بکر عمر کے ایمان پہ سوال اٹھے گا تو تمہاری مذہبی کتابوں میں 12 اماموں کے منہ سے جو تم نے عقیدے بیان کیے ہیں, تحریف قرآن کے, ختم نبوت کے انکار کے, امامت منصوص من اللہ ہونے کے, ان پہ بھی تو سوال اٹھے گا. جب ہم نے وہ سوالات شروع کیے تو یہاں ہمارے آنے سے پہلے شیعوں کی برادوں پہ 70-100 بندہ بیٹھتا تھا. اب حال یہ ہے کہ اوپر 8 مناظر بیٹھے ہوتے ہیں, نیچے سننے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو ہم نے یہاں پہنچا دیا ہے. تو الحمدللہ یہاں سے اب ہم باقی پلیٹ فارم پہ بھی جائیں گے. آپ کا آنا مبارک ہے. آپ نے بس ایک گزارش یہ ہے, کیونکہ ہمارے پہلے بھی یہاں ایک مصطفیٰ رضوی صاحب بریلوی, وہ مفتی صاحب آئے ہیں اسی مقصد کو لے کے کہ رد رافضیت کرنا ہے. ہمارے بریلوی بھائیوں نے کہا جی ہمارے بریلوی مسئلہ کہیں نہیں, نکال دو اسے. کیوں نہیں؟ یہ دیوبندیوں کو ساتھ بٹھاتا ہے, یہ اہل حدیثوں کو ساتھ بٹھاتا ہے. یہ مسئلہ کہ احمد رضا سے نکل گیا, اس کو بریلوی سے نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا چکر, ہم اپنوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. جو بندہ ابو بکر عمر کے دفاع کے لیے میدان میں آیا ہے, اس کے بیزاری اس لیے کر دی ہے کہ وہ قاسم نانوتوی کو گالیاں نہیں دے رہا. شاہ صاحب اگر ناراضگی نہ کریں, 1 سیکنڈ میں عرض کروں. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا جو ان کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ ہوا, وہ یہ ہوا کیا صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے کہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی کو کوئی چھوٹی بات بھی کہے وہ بدترین کافر ہے, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے عنہم اجمعین. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو وہ وہاں پہ کسی نے یہ بات چھیڑی کہ آیا صحابہ کو بات یعنی اس طرح کوئی گستاخی کرے کافر ہے کہ نہیں. تو وہاں کوئی تھوڑی بہت ہلکی بات ہوئی جو کہ مناسب نہیں تھی. یہ اصل وجہ ان کے وہ ساتھ علمی اختلاف اختلاف ہے نا, علمی وہ مفتی ہیں, انہوں نے آپ کو فقہی مسئلہ صحیح بتایا. ٹھیک ہے, جو فقہاء نے لکھا ہوا ہے ان کے ذمے تو وہ ہے نا, وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ سننے والے کے کان میں جو ہے لذت کس جملے کی آئے گی. وہ تو آپ کو فقہی مسئلہ بتائیں گے. آپ ان کے مسئلے سے اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہوا کہ یار آپ نے ایک اپنے اتنے زبردست بندے کو, جو آپ کے اہل سنت کے مذہب کا, صحابہ کرام کے ناموس کا, امہات المومنین کا, اہل البیت کا دفاع کرنے آیا ہے, آپ نے کہا جی کہ ہم اس سے بیزار ہیں, ہمارے مسئلہ کہیں نہیں, نکال دو اسے. نہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. اور دوسری یہی کام مجھے پتا ہے کہ کل کو یہی کام سید بادشاہ صاحب کے ساتھ بھی یہاں والے صاحب ایک عرض اور سن لیں. دیکھیں بڑے سکون سے کام ہو رہا تھا. آپ کے ہی وہ مولانا کرکری صاحب ہیں, وہ اوپر چڑھے, انہوں نے کہا بتائیں مسعود کے نام سے اسے تو میوٹ کریں گے. اچھا, مولانا کرکری صاحب اوپر چڑھے براڈ پہ, ہماری پہ, وہاں پہ, اور انہوں نے کہا جی بتائیں آپ وہ جو کتاب ہے قاسم نانوتوی صاحب کی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ساری شرارت جو ہے, ایک منٹ مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. یار یہ سب چھوٹی باتیں ہیں. مولانا نے کیا کہا, میں معذرت چاہتا ہوں, بات کاٹی ہے. 1 منٹ, پیرزادہ صاحب, سید معاویہ صاحب, آپ میرے بھائی ہیں, سادات ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہوں گا. اور جو سادات کا احترام اہل سنت نے کیا ہے, کائنات میں مثال نہیں ملتی.
कोई बात शक ये नहीं। है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। हम नमाजों में दरूद भी जो है ना वो सादात पे पढ़ते हैं, और गांव के सैयद पर दरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। रस्मुल मुफ्ती सफ़ा नंबर 256 बाबू सादात पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि सादात की शान क्या है। इल्लल मवद्दत लिल कुर्बा, कुरान आपको जो हुक्म दे रहा है वो यही है कि गांव के सैयद पर दिल से वाला आले मोहम्मद कह के दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। आप सादात हैं, हमारे लिए मोहतरम और मुकर्रम है। पीरजादा साहब और सैयद माविया साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हकीकत ये है कि जो उलमा इकराम हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते, और उसका जो फ़ायदा मिल रहा है वो राफजियों को मिल रहा है। वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी पूरी शैतानी कर रहे हैं। दिन रात उन्होंने हसन अला यारी लगाया हुआ था, तुन दिया मंजी मैंने उसकी, ठोक दिया, मेरे नाम से भी चालू है। नाम लेके देखें, सैयद बादशाह गालियां देगा। उसका मॉडरेटर अब मुझे उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने किसी बंदे से कहा कि यार इसको कॉल करो और मुझे मुनाजरे का टाइम लेकर दो। उसने जब उसे कॉल दी, मैं किसी बंदे को आगे करके जब मैं गया तो उसने मुझे उतार दिया। दोबारा अभी तक वो नहीं लेता। मुझे फोन करवाए, तुझे उठा लेंगे, तू बड़ा उछल रहा है, तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे। तो मैंने कहा भाई काट देना, मार देना, उठा लेना, अगर कोई जिंदा होगा ना मेरा तो वो भी तुझे मार देगा, काट देगा, उठा लेगा। मुझे अपनी जिंदगी का नहीं है, खुदा की कसम। मुझे वो संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं जो मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूं, उलमा यहां नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते वो। मैंने काफी दोस्तों से बात की है, उलमाए देवबंद से बात की है, उलमाए अहले हदीस से बात की है, उलमाए बरेलवी से की है। खुदा की कसम, जो मेरे अपने साथी हैं, जो मेरे साथ कुलीग रहे हैं, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं सारी जिंदगी, उन दोस्तों ने भी यहां आने से इनकार कर दिया। उनका शाह जी ये हमारे ये दफा करो, हम इधर नहीं आते। और मैंने उन्हें इस मसले की हसासियत को समझाने की कोशिश की है, अब शायद उनका ज़हन बन जाए। बात यह है कि इस मसले की हसासियत को हमने समझना है। जो छोटी बातें हैं ना तफरके वाली, भाई उनको ख़त्म करना है। वो कोई बातें नहीं है किसी मौलवी को ने क्या लिखा है, किसी मौलवी ने क्या कहा है। भाई यहां पर जो बात सैयद साहब ने की है वो पॉइंट टू बी नोटेड वेरी केयरफुली हियर प्लीज, कि उन्होंने हजरत सैयदना अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात की है। उन्होंने हजरत सैयदना उमर फारूक अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात की है। उन्होंने शेखैन इकराम मजलूम मदीना हजरत सैयदना उस्मान अलैहिस्सलाम के ऊपर बात की है। और खुद वो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, लेकिन उनके नाम का कंबल ओढ़ा हुआ है ताकि हम मुसलमान रहें। हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, और वो सिर्फ अली का नाम ले रहे हैं। तौहीन वो अली की भी कर रहे हैं, उनकी किताबों से साबित है। जो तौहीन वो अली की कर रहे हैं, ये इनकी अकुल यकीन पढ़ें, इनकी रौदातुल वाइज़ीन पढ़ें, इनकी शरह नाजातुल बलागा पढ़ें, इनकी कशफुल गुम्मा पढ़ें, इनकी ज़रिया तसनीफ़ुल शिया पढ़ें, इनकी अल बुरहान पढ़ें। इनकी सारी किताबों में मौला अली की तौहीन है। हमने सिर्फ चंद गिने चुने सुहाबियों पर पहरा नहीं देना। मौला अली भी हमारे हक चार यार हैं। हम वो जो हक चार यार है ना, उनकी अजमत व इज्जत पर पहरा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कुरानी शख्सियात हैं। मैं आपको एक आयत बातर्जमा पढ़ के सुना देता हूं, और ये नहीं है ये हमारी इस्लाह करेगी। अगर हमने तफरीक डाली तो हम जहन्नमी हो जाएंगे। आले सुन्नत बिल्कुल आले हदीस आले सुन्नी है, सुन्नी भाई है। अगर वो जज्बात में बह के गुस्सा निकालने के लिए गालियां दे रहा है, हम आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खुदा की कसम, अतीका, रफीका, शफीका, नबीहा, पाकीज़ा, अम्मा आयशा मुताहरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी खिड़की रसूल अल्लाह ने अपने मुसल्ले के करीब निकाली हुई थी, जिसको मदीना कहते हैं हम,
वो आयशा का हुजरा है, उस हुजरे में सारी जिंदगी गम में रो रो कर अपनी जवानी गुजार दी। उनकी गुलामा हजरत बरीरा, खुदा की कसम आप तो उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकते। और वो जो उम्मत की मां है, जो कुरान से पाकीज़ा है, जिनको अल्लाह सलाम कहता है, जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वजीर कहते हैं, और वो उम्मत की मां है, वो माओं की मां है, उसकी तौहीन करने वालों को ये टाइम हमने दिया है। ये अहले सुन्नत का लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने इमाम अहमद रजा को क्या कह दिया था, की हो गया उन्हें कहता थे तुसा तो घट गई थी, तुसा जो साडा जो मौलवी टोके वाला दिन रात उन्होंने मां भैन टकदा है, उन्होंने गाला कढ़दा है, ਉਹਨੂੰ कौन समझावे। ओ भाई छड्डो इन्हां गल्लां नूं, है कोई गल्लां नहीं ने। तुहाडे मौलवी नूं की आख दिता, तुहाडा मौलवी ईमान नहीं है। हाँ जी, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ईमान नहीं ने, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਫਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, और ऐसा फायदा उठाया है, ऐसा फायदा उठाया है कि साडी नवी नस्ल दिन रात गुमराह करन ते लगे ने। और प्लेटफॉर्म एहो ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने हमारी युगलिकल हरसा व नस्ल, हमारी नस्लों और फसलों के लिए तबाही फेर दी है। और हम एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब बस करेंगे और कुरान पढ़ेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 100 को पढ़ेंगे। मसला यहां पर है, आले हदीस आएगा। उन्होंने जब ज़ाहिर है अम्मा आयशा सदीका को गालियां दी, तो आले हदीस जो बच्चे थे नीचे, उन्होंने गुस्सा तो कहीं निकालना था ना यार। उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने भी तो गुस्सा जो ना कर रहा, उनको भी दिल है ना अंदर, और जज्बात है ना, जिनको घुट्टी में अम्मा आयशा सदीका की मोहब्बत मिली हुई है। और जड़ी हक लाल दी औलाद है, वो किधर जावे? दसो ना, मरना नहीं है। और देवबंदी के घर बच्चा बाद में पैदा हो, घुट्टी में सहाबा इकराम की इज्जत समझाई जाती है उन्हें। आले हदीस के घर बच्चा पैदा हो, घुट्टी में अम्मा आयशा सदीका की मोहब्बत दी जाती है उन्हें। खुदा पाक की कसम, ये हमारे भाई हैं। और हम अपने तफरकात से जिन हराम जादों को फायदा दे रहे हैं, ये तो हम हमारे भाई हैं ना, भाई सुन लेते हैं ना। देखो कितने प्यार से सुनते हैं। जब तुम प्यार करोगे ना, तो ये प्यार से सुनेंगे। अगर तुम इनसे नफरत कर रहे हो, इनको फिरका कह रहे हो, तुम कौन से बरेलवी हो भाई? केड़े सुन्नी हो तुसी? वखरी दुकान पाली तुसा। और भाई अकायद एक है, आले सुन्नत एक है। इनकी किसी किताब में तौहीन नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर उन्होंने तौहीन की है तो भाई उसने अपने दिल को सुकून देने के लिए किया है कि वो मेरी मां की तौहीन, अम्मा आयशा सदीका की तौहीन क्यों कर रहा है। उन्होंने अपने दिल को सुकून देने के लिए तौहीन की है कि जनाब वो जो है वो मेरे मतलब मेरा ईमान है। अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम वो कायनात के पहले इमाम और मोहम्मद के गद्दी नशीन, और मोहम्मद के बाद तशबीह मोहम्मद है, और मैं उनकी तौहीन कैसे बर्दाश्त करूं? अगर उन्होंने गालियां दी हैं, अपने दिल को सुकून देने के लिए की हैं, अपने नफ्स को सुकून देने के लिए, जज्बात थे अंदर, घुट्टी में इनकी मोहब्बत मिली हुई थी, जानबूझ के नहीं की। बात यह है कि आले हदीस हैं, देवबंद हैं, आले सुन्नत बरेलवी हैं, ये भाई हैं। हमने ये तफरके खत्म करने हैं। हमने इनको छोटा राफजी बड़ा राफजी कह के अपने भाई को घर से निकाल ले। और एक घर में जब तुम जो 3 या 4 भाई एक घर में रह रहे हो, तो वो जो भाईजान 3 या 4 भाई हैं आपके, उसमें एक भाई थोड़ा सा आपके मुखालिफ है, तो वो भाई नहीं रहेगा। वो भाई आपको मतलब अच्छा नहीं समझ रहा है, या आपके मुखालिफ है, आपकी चंद बातों को सही नहीं तस्लीम करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भाई नहीं है। भाई वो एक ही बाप की औलाद है, वो एक ही मां से पैदा हुए हुए हैं। वो तो इन्हें सवाबा करने वाले नहीं है, वो तो इन्हें आले बैत करने वाले नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। मैंने किसी आले हदीस को तो इन्हें आले बैत करते हुए नहीं देखा, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। किसी देवबंद को तो इन्हें आले बैत करते हुए नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा।
किसी को सहाबा इकराम की तौहीन बर्दाश्त करते हुए भी नहीं देखा, मर जाने या मार देने पर तैयार है, खुदा की कसम। और अहले सुन्नत क्या है? क्या है अहले सुन्नत? किसको सुन्नी कहते हो? वो खत्म नहीं देता, वो किसी दरबार पे नहीं जाता, वो खाना नहीं खा रहा, वो लंगर नहीं खा रहा, उसने हमारे मौलवियों को बुरा कह दिया, हमारे मौलवियों ने उनको बुरा कह दिया। और भाई ये इनको अलहदा करने वाली बातें नहीं है, ये इनको अलहदा करने के लिए काफी नहीं है, ये काफिर नहीं है। और जो काफिर है वो आपकी लड़ाइयों से फायदे उठा रहे हैं। और देखें उनका कुफर किस इंतहा तक पहुंचा हुआ है। अब सूरह तौबा की आयत नंबर 100 पढ़ूंगा। वसाबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी। अब साबिकून सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले। अब साबिकून जो है ये तमाम जितनी भी सबकतें हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि साबिकून जो है ये जुमला मुस्ताइफा है, और ये जो जुमला मुस्ताइफा है ये तमाम चीजों से पहले, जो सबसे पहले आए उससे भी पहले, ये कलमा पढ़ना साबित करता है अबू बकर सदीक का, कायनात का सबसे पहला मुसलमान साबिकून, ये अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। आप कहेंगे कि शाह जी आप अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? वरदू अनहु इसी आयत में लिखा हुआ है, रदी अल्लाह अन्हु इसी आयत में लिखा हुआ है। हां जी इसी आयत में लिखा हुआ है, तो आप अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं? हमारे रदी अल्लाह अन्हु से फायदा उठाया राफजियों ने, मौला अली को कुरान के लफ्ज को पीछे धकेल कर अलैहिस्सलाम करार दे दिया सलाम, और हमने अंबिया के लिए इस बाज लोगों ने, जाहलों ने मुख्तसस कर दिया। और उन्होंने कहा कि नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिका, अली तो नबूवत की शान से ऊपर है। कैसी जाहलियत है आप लोगों की? कहां पर लिखा है कि अंबिया के लिए अलैहिस्सलाम मुख्तसस है? अलैहिस्सलाम तो जिब्राइल के लिए भी मुख्तसस है, वो तो जिब्राइल भी तो अलैहिस्सलाम है। मैं आपको सलामती भेजता हूं, सलाम भेज देता हूं, इसमें क्या है? ये ऐसे ही है जैसे एक दूसरे को सलाम करना, इसमें तो फर्क है ही कोई नहीं, तफरका है ही कोई नहीं। आप कहें आज के बाद अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम, इनके पेट में बल भी उठेंगे, बम भी चलेंगे। आप कहें अलैहिस्सलाम, जिए आप अलैहिस्सलाम कहेंगे ना, इनकी आंदरों में बल पड़ेंगे, बल। और ये आज के बाद कहें अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम, अंदर ढिड च वट ना उठे ते मेरे जमन से फर्क, क्योंकि इन्हां दे ढिड च बड़ा वट पैना है गल सुन के। ठीक है, हम रदी अल्लाह अन्हु रिदवान, ये जो लफ्ज है रदी अल्लाह अन्हु, अगर हम रदी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं तो खुदा की कसम ये कुरान का लफ्ज है, अलैहिस्सलाम से ज्यादा बड़ा लफ्ज है, तकब्बुर वाला लफ्ज है, शान वाला लफ्ज है, अल्लाह की बारगाह से नाजल करदा लफ्ज है, फरिश्तों के जरिए आया, रसूल ने सुनाया वो लफ्ज है। तो हम तो उसके उनकी शान के तकब्बुर को बयान करने के लिए रदी अल्लाह अन्हु ये लफ्ज लेके आए कुरान से, और हमें उसके जवाब में क्या मिला? अलैहिस्सलाम। और उन्होंने कहा अलैहिस्सलाम जो है ना, ये अहले बैत के लिए मुख्तसस है। बात सुने, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये मुख्तसस है। मैंने कहा अच्छा, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज मुख्तसस है तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी मुख्तसस है। बात ये है अहले बैत की शान बड़ी है या जिब्रील की शान बड़ी है, ये तो बता दे। अगर जिब्रील की शान बड़ी है तो वो भी मतलब अलैहिस्सलाम है, अगर इनकी शान है तो वो भी अलैहिस्सलाम है। वसाबिकून सबसे पहले सबकत ले जाने वाले, कायनात में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले। अगर रवायात को जमा किया जाए तो मौला अली की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब आपने कलमा पढ़ा, और तब तक 58 बंदे मुसलमान हो चुके थे। 58 बंदे तब तक मुसलमान हो चुके थे।
اور عورتوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا عورتوں میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا مردوں میں۔ سب سے پہلے صداقت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ابو بکر صدیق علیہ السلام۔ سبحان اللہ سب سے پہلے کائنات میں جو مسلمان ہیں، جو سب سے پہلا امام ہے، مولا علی کا امام ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو، کیا بھی کس کو رہے ہیں، یہ تو دیکھ لیں نا، کیا کس کو رہے ہیں۔ بہقی نے اس کو لکھا ہے کھول کر، امام بہقی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولا علی کو حکم دیا گیا، حضور نے خود حکم دیا علی کو، علی جاؤ، جا کے ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ سارے صحابیوں کے دروازے بند، کہ بار بار دروازہ کھلتا تھا، آواز آتی تھی، نماز میں خلل پڑتا تھا، حضور نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، ایک صدیق کا نہ کرنا، اس کا کھلا رہنا۔ کیا کہنے جی، صدیق کا دروازہ بند نہ کرنا، وہ میرا محبوب ہے، میرا رفیق ہے، میرا عتیق ہے، وہ صدیق ہے، اس کا دروازہ بند نہ کرنا۔ خدا کی قسم، مصلے پر کھڑا صدیق کو نا، حضور جب بیمار تھے نا، تو بیمار تھے تو صدیق کو مصلے پر کھڑا دیکھنے کے لیے مشکل سے اٹھ کر اپنی الماری، حضرت عائشہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کی جو الماری آج تک مسجد نبوی میں کھلتی اور بتاتی ہے کہ نبی کی وزارت اور نبی کا جھانکنا صدیق کو اسی الماری سے ہوتا تھا، آپ اس الماری تک تشریف لے آئے، ہلکا سا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام کو دیکھا اور مسکرائے۔ حضرت عائشہ مطہرہ سلام اللہ علیہا بولی، یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں، آرام فرمائے، میرے آقا آپ بیمار ہیں، آپ تشریف رکھیں، آرام فرمائیں، اور مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر کو اپنی جگہ پر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، اور وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اور میرے مصلے پہ جچتا ہے کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کسی پچھلے نئے آنے والے نمازی کو کہ آگے رسول کھڑے ہیں کہ صدیق کھڑے، بہو تشبیہ ہے رسول، جن کے چہرہ کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی یاد تازہ۔ تو بات یہ ہے، صدیق اکبر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتیق، آپ کے رفیق، آپ کے محبوب، کائنات کے پہلے امام، کائنات کے پہلے کلمہ پڑھنے والے، کائنات کے سب سے پہلے خلیفہ وقت، جو کہ رسول اللہ کے جان نشین، رسول اللہ کے بھائی، رسول اللہ کی تشبیہ، رسول اللہ کے محبوب، رسول اللہ کے مصلی کے وارث، رسول اللہ کے دین کے وارث، رسول اللہ کی اہل بیت مطہرت، اور رسول اللہ کو اپنی سب سے پہلے بیٹی دے کر اور سب سے پہلے اسلام پر 40,000 دینار کا احسان کرنے والے، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے گھر کا گھر لٹانے والے، قرآن نے ان کو صاحب کہا، قرآن نے ان کو سابقون کہا، وہ جو کلہما فی الغار تھے وہ تکون الہما فی المزار بھی ہے، جو زندہ تھے تو کملی والے کے ساتھ تھے، اور جو دنیا سے جانے کے بعد آج بھی مدینے میں جبھیاں ڈال کے سوئے ہوئے ہیں، اس صدیق جیسا کون ہے، اس عمر فاروق جیسا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، جیے علامہ صاحب، جیتے رہے علامہ صاحب۔ کیا کہنے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان ابو بکر پر ہے، یہ کہتے ہیں امامت کا فرقہ، تو سب سے پہلے امامت کا فرقہ ہے نا، تو پہلا امام ڈھونڈو جس کے پیچھے خود مولا علی نے نماز ادا کی ہے، جو رسول اللہ کا گدی نشین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گدی نشینی سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام کو دی۔ آپ کو چارپائی پہ لیٹنا مولا علی کا یاد ہے، آپ کو یہ بھی تو یاد ہونا چاہیے کہ کسی کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا اور علی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ بھائی ہم کہتے ہیں
کہ इमाम के पीछे खड़े होना है या इमाम के आगे खड़े होना है, ये तो फैसला कर लें पहले। अगर आपने इमाम के पीछे खड़े होना है तो आपकी इमामत का फिरका सही है, और अगर आप इजमा की बात कर रहे हैं इमामत पे, तो इमामत तो बढ़ गई, फिर आपका फिरका तो बढ़ गया। जिए इजमा जिए किधर रहा? इजमा किधर रहा जनाब? इजमा बढ़ गया आपका, क्योंकि सिद्दीक को सबसे पहले मुसल्ले पर कमली वाले ने खड़ा किया, और जिसको आप इमाम अव्वल कह रहे हैं वो खुद वुजू करके उनके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने नमाज अदा की। जब पीछे खड़े होकर उन्होंने नमाज पढ़ी है तो आपकी इमामत का फिरका तो बढ़ गया ना भाई। बात साफ है कि कौन सी इमामत है जो अबू बकर सदीक की इमामत के बगैर शुरू कर लिया आपने। इमामत का फिरका तब सच्चा मानते हैं जब अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम को सबसे पहला इमाम माना जाए। कुरान उनको वसाबिकून कह रहा है, आपको क्या तकलीफ है? आप भी उन्हें साबिकून माने, वो कायनात के पहले मुसलमान हैं, पहले इमाम हैं, पहले जाननशीन हैं, पहले मोहम्मद काली कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दी नशीन हैं। उनको इमाम माने ना, जिनके पीछे 2.5 साल मौला अली अलैहिस्सलाम वुजू करके नमाज पढ़ते रहे हैं, उन्हें अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम कहते हैं। अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम कायनात के पहले इमाम हैं, पहले जाननशीन हैं, पहले मुसल्ले में खड़े हैं। अगर मंजी वाला याद है ना, ते मुसल्ले वाला भी याद होना चाहिए जनाब। मुसल्ले वाला पहले है, और उसको पहले मौला अली को हुक्म दिया है ना। हुक्म तो मौला अली को दिया है, ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ भाई, अज़रिया तसनीफ शिया जिल्द 2 में, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है आपके मुसन्नफ का नाम, और साथ ये लिखा हुआ है कि मौला अली को हुक्म दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने नमाज पढ़ी। लेकिन उसके बाद जो 2 साल वो बायत लेने के बाद नमाज पढ़ते रहे हैं, वो तो तकिया से पढ़ते रहे। भाई ये कौन सा अली आपने देख लिया जो तकिया करता है? भाई ये तो बताएं पहले। या तो वो अली नहीं है या वो तकिया नहीं कर सकता। बात ये है कि तकिया करना मतलब डर से, खौफ से डरे हुए थे अली। इन्होंने जिस अली को देखा है ना, वो भी डरा हुआ था। हाँ जी, समझ आई? हजरते उमर फारूक रदी अल्लाह ताला सलाम अलैहि सलाम आप फरमाते हैं कि मैं खुद तशरीफ ले गया और जाकर मैंने देखा कि मौला अली जो थे वो पहली सफ में हुजूर के साथ खड़े थे, और हुजूर को उन्होंने आसरा दिया हुआ था। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, दोनों हाथ बांध लिए, और जब दोनों हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांध लिए और सिद्दीक के पीछे रसूल खड़े हो गए, तो बाद में अली ने भी हाथ बांध लिए। ये पूछो इनसे तकिया से था? ये तकिया से था कि बाद में उन्हें तकिया करने की क्या जरूरत पड़ी? भाई किसी एक सही रवायत से आज तक ये साबित नहीं है। जो झूठ आप बोलते हैं, जो कायनात का सबसे बड़ा झूठ है ना, जो रजालुल कशी से आपने शुरू किए हैं झूठ, हाँ, सुलेम बिन कैस अल हिलाली से, जो उसके बाद के जो झूठ आपने बोले हैं अबू मुखन्नफ के, लूत अल यहया के, भाई हमें तुम्हारे सारे झूठों का इल्म है। हम तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपनी नस्लों को तबाह नहीं करने देंगे। जब तक हमारे सांस चलते हैं, हमारी बोटियां काट डालो, फिर भी सिद्दीक की आवाज आएगी कि इमाम अव्वल है। सुभान अल्लाह, जितनी मर्जी धमकियां दो, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लामा साहब, सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या कहने अल्लामा साहब, सैयद बादशाह जिए जिए, हक बयान किया, हक बयान किया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, माशाअल्लाह। ये जिए सैयद बादशाह। सिद्दीक की शान बयान करने वाले, खुदा पाक की कसम, आप में जितने भी अहबाब बैठे हैं, सिद्दीक जन्नत की कुंजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमा रादियत सिद्दीक व रादियत अल्लाह, जो सिद्दीक से राजी हो गया उससे अल्लाह राजी हो गया। और खुदा की कसम, अगर हम चाहते हैं कि सिद्दीक अकबर हमसे राजी हो जाए, तो बात यही है, अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम का तज़किरा
अगर 1500 साल से खत्म नहीं हुआ और कुरान में अल्लाह ने लिख दिया कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मुहाजिरीन वल अंसारे, तो साफ हो गया कि ये जो हैं ये रोजे माशर तक सबकत ही लेके जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक इन्होंने बयान की कि बिलाल जो हैं वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ये हदीस जो है ना, इसके जो रावी हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसमें आमर बिन मालिक जैसा बंदा मौजूद है जो झूठा रावी है, लिहाजा ये वो बंदा है जो अपने घोड़े को चने खिला रहा था, और इमाम राजी इनसे रवायत लेने के लिए गए और इसने घोड़े को चने दिखाते हुए अपना पल्लू कमीज का आगे किया, और घोड़ा जो था वो पल्लू में चने देखकर आ गया। तो इमाम मालिक बिन राजी वहां से चल पड़े। उसने आवाज दी, बात सुन, रवायत नहीं लेनी ताबी की। उन्होंने कहा कौन सा ताबी, कौन सी रवायत? जो बंदा घोड़े को धोखा देकर बुला सकता है वो मोहम्मद के फरमान को धोखा नहीं देगा। तू झूठा है। क्या कहने मुर्शिद, जिए जिए, अल्लाह अकबर। तो बात ये है, रिक्वेस्ट ये है, ये झूठा रावी है। मैं कहता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत मुझे याद आती है, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुल करीम ने सनद फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले दाखिल होंगे और मैं जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया सिद्दीक पहले है क्योंकि इसके हसानों का बदला मैं मोहम्मद नहीं, खुद खुदा भी नहीं दे सकता, इसलिए सिद्दीक पहले जन्नत में जाएंगे और मैं उम्मत की बख्शिश करवा के जन्नत में दाखिल हूंगा, इसलिए मैं सबसे आखिर पे जन्नत में दाखिल हूंगा। जब हुजूर सबसे आखिर, वो तो जन्नत में जाने वाले भी सबसे पहले सिद्दीक हैं। ए रवायतां तो तुहानू खा जानियां ने, ए रवायतां तो तुहानू चुभणियां ने, ए ते अंदर नश्तर बन के बजणियां जनाब। हां जी, ये रवायतां नहीं ने, रवायतां ओ रवायतां ने। हां जी, जिथों सुलेम बिन कैस दे झूठ मिलन, जिथों अब्बान बिन अयाश दे झूठ मिलन, जिथों अबू मुखन्नफ लूत अल याह्या दे झूठ मिलन, ओ रवायतां ने जनाब। हां जी, अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे, पूरी उम्मत को बख्शवा के। बात यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिद्दीक की शान बयान किया है, अगर आप देखें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुल करीम को, तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यार वो गुलाम जो है ना मेरा, उस गुलाम से मुझे बड़ा प्यार है। तो सिद्दीक, मसला ये है यार, उस पर बड़ा जुल्म करता है, बड़ा मारता है, उसे बड़ा पीटता है, बड़ा तंग करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक बता आप क्या करें? हुजूर जैसे आपका हुक्म हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक फिर बता ना, करूं तो करूं क्या, बड़ा दुखी होता हूं उसे देख के। आपने फरमाया, आप उसकी कीमत ही अदा कर दें। सख्त गुर्बत के आलम थे, पैसे तो इतने थे नहीं, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के कहने पर चल पड़े। जाके बिलाल का वो जो आका था, जो कि जिसका वो गुलाम था, उससे पूछा, यार बता कितनी कीमत लेगा? उसने कहा, मैं 40,000 दिनार लूंगा, 40,000 दिनार मुझे दे दो। तो ठीक है, इसको अपना बिलाल को ले जाओ। सिद्दीक अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब ऐसा है कि पैसे अभी इतने हैं नहीं, हम पैसों का एहतमाम करते हैं, इससे थोड़ा टाइम ले लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, थोड़ा टाइम दे देते हैं। अब सिद्दीक जो हैं उन्होंने अपने घर की बकरियां भी नहीं छोड़ी। अब सिद्दीक जो हैं उन्होंने किसी अपने अजीज को नहीं छोड़ा जिससे नहीं मांगा, सारा कुछ इकट्ठा किया, अपनी हर बेचने वाली चीज को बेच दिया और सिद्दीक ने वो सब कुछ उठाया और उठा के बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। ले या रसूल अल्लाह, जाकर अपने बिलाल को ले आए। हुजूर खुश हो गए, फरमाया, सिद्दीक क्या किया है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपके हुक्म पर अमल किया है,
یہ 40,000 دینار اسے دے دیں اور بلال کو لے آئیں۔ اب 40,000 دینار سب سے پہلے کسی نے صدقہ کیا ہے اسلام میں تو وہ بھی صدیق ہے۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے صدیق، ہجرت کرنے میں سب سے پہلے صدیق، غار میں صدیق، یار کے ساتھ صدیق، بچپن میں صدیق، جوانی میں صدیق۔ صدیق اکبر کی ایک اور بات بتاؤں، یہ ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں، خدا کی قسم جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں صدیق اکبر نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ بت پرست تھے۔ توبہ استغفار۔ صدیق اکبر علیہ السلام کے باپ اور دادا کی بھی بت پرستی ثابت نہیں ہے، کسی ایک روایت سے ثابت نہیں۔ یہ ضرور ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کو ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا بت خانے سے، تو آگے کو بت پڑے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق علیہ السلام نے اپنے والد حضرت عثمان علیہ السلام سے عرض کی کہ ابا جان، یہ لکڑی اور پتھر کے یہ بت یہ خدا ہے، کیا یہ ہمیں کھلا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں پلا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے؟ کیا یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ ہمیں کپڑے پہنا سکتے ہیں؟ یہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، تو کیا یہ ہمیں یہ کپڑے پہنائیں گے؟ کیا یہ ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ کی ہاں میں ہاں ملائی حضرت عثمان علیہ السلام، ابو بکر صدیق علیہ السلام کے والد محترم۔ آپ کے دادا نے بتوں کو توڑا ہے حضرت عامر علیہ السلام نے، ثابت ہے، ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام حنیفی توحید کے قائل تھے۔ اس وقت صرف یہودی اور بت پرستی نہیں تھے جناب، اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہ حنیفی توحید کے قائل جو بت پرست نہیں تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حنیفی توحید پر جو ہے نا وہ چل رہے تھے، اس کے قائل تھے، اس کے پیروکار تھے، یعنی وہ پہلے ہی مسلمان تھے، ان کا تو پورا خاندان ہی مسلمان تھا۔ اچھا، بنو قریش میں ہی ابو بکر صدیق پیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیق ان کا نام نہیں ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب صدیق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق علیہ السلام کا تعارف ہے۔ لہذا یہ ابو بکر جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وہ حضرت عبداللہ پر آج تک ایک بات نہیں کہہ سکے۔ میرے نبی کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے یار کی توہین نہ کریں، آیا میرے رسول کو یہ پہلے سے علم تھا، حضور کو یہ پہلے سے علم تھا یہ میرے یار کی توہین نہ کریں، اس لیے ان کا صحیح نام سامنے نہیں لائے۔ صحیح نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، کواری کا باپ، کیونکہ حضرت عائشہ مطہرہ سلام اللہ علیہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کواری بیوی ہے، باقی ساری جو تھی وہ کواری نہیں تھیں، وہ پہلے سے نکاح یافتہ تھی، نکاح کیا ہوا تھا یا کچھ بھی تھا۔ ان کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، یہ بیٹے کس کے ہیں سن تو لیں ذرا، اب بات کھلی ہے چلی ہے تو چلو اب بات کرتے ہیں۔ یہ خود کو کہتے ہیں فقہ جعفریہ، جعفری۔ اب بیٹے کس کے ہیں کہ جناب بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، محمد باقر والد ہیں، بیٹے امام جعفر ہیں، اور اس سے شیعہ خود کو جعفری کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں۔ چلیں اچھا، اگر آپ جعفری ہیں تو دیکھتے ہیں امام جعفر صادق آپ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو بکر صدیق علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، محمد بن ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق۔ اب محمد بن ابو بکر صدیق، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، شادی ہوئی، ان کا نام ہے قاسم، اور عبد الرحمن کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، شادی ہوئی، ان کا نام ہے، ان کی جو بیٹی ہے ان کا نام ہے اسماء۔
अब दोनों भाइयों ने अपने बेटे और बेटी की शादी की, इस्मा की और कासिम की, दोनों की शादी हो गई। इनमें से एक बेटी पैदा हुई, नाम है उम्मे फरवा। अब नाम है उम्मे फरवा। अब पांचवा इमाम जो है मोहम्मद बाकर, उसकी ये बीवी बनी। इतने सालों के बाद भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और सहाबा इकराम में कोई फर्क, इतने 100 साल गुजरने के बाद कोई फर्क नहीं था। ये आपस में बाहमी रिश्तेदार थे, इसमें कोई बंदा फर्क नहीं निकाल सकता। तमाम इमाम सहाबा की औलाद में से हैं और सहाबा इमामों की औलाद में से हैं। ये एक दूसरे का नस्ब है। अगर वो अहले बैत है, ये मसाहरती अहले बैत है। और भाई अगर मैंने आपसे रिश्ता बनाना है तो रिश्ता बनाने के लिए जो चीजें चाहिए भाई वो भी तो सुन ले ना। रिश्ता बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो ये हैं कि सबसे पहले मैं आपसे कोई बेटे का रिश्ता करूं, कोई बेटी का रिश्ता करूं, फिर ही मसाहरत है ना, फिर ही आप मेरे घर आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपसे मेरा मतलब ताल्लुक है, मैं आप में बैठ सकता हूं। इनको सुलेमान फारसी पर कोई एतराज नहीं है। वो भी तो मसारती आले बैत है, वो नस्बी आले बैत है, वो भी मसारत में है। जो मसारत में है उसको, उस आले बैत को आप निकाल रहे हैं, किस हिसाब से निकाल रहे हैं? बनती नहीं है। अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम की जो पोती है उनका नाम है उम्मे फरवा, और जो उम्मे फरवा है वो कौन है भला? उम्मे फरवा जो है वो जुनाबे अली मां है। किनकी? इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है। अगर वो इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम की अम्मा जान है जो कि मसारती अहले बैत में से हैं, तो इनकी अपनी किताब में लिखा हुआ चहारदा मासूमीन में सफा नंबर 353 पर दाया बरका, हाँ जी पढ़ लो, हाँ जी पढ़ लो जाके, दाया बरका 353 नंबर का सफा चहारदा मासूमीन, इनकी अपनी किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि इमाम सादक फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर सदीक अलैहिस्सलाम ने 2 दफा जना है, 2 दफा पैदा किया है। तो भाई सिद्दीक को गालियां जैसे तुम कर रहे हो, जैसे तुम सिद्दीक अकबर अलैहिस्सलाम पर लान तान और बकवास और बोहतान